थापला साखा आमने बागैने पाताल किनानो बरं गोबेग मा होनो थियाबा पाताल किनानो गोबेग होनो तिप्रा मथा कमर ताबगले जों बरंनो कमर दी होया बरक साक सि स्राय मोनसागैसि जों बीजेपीआव फाइसिनो होनै थागै दिल्लीआव थां सारेन्डार होय नले हाम बरंनि चेयारमेन आबाबो त्रिपुरानि इतिहास मते हायकुनो कक्तमा करिखो जे कोनो पार्टी बख्रम बनै या फाइरय खें खांखे ते आंदोलन मा खाइलिया मुभमेन्ट मा खाइलिया रहिसे साजा भारतवर्षनि इतिहास करिखो कैसे कोतर बलंग बरक मथारो बलंग बरक दल लो बै नेगोशिएशन खालायो एग्रीमेंट खालायो बरक सरानो अमते हाय आंदोलन ता खाइदि होजाया 6 फायर होनै सिलाया गायग्रादि होनजागौ साबना होजा जे बरक रो सिलाय तै पाथाम तै आंदोलन खाइदि रो गे तिप्रा मथारो कक साना थांमनि दिल्ली गो 6 मास रो बै आंदोलन मा खाइया होनै या थे या खाइ रो होजाला हो पाताल किन्यानो गोबे खुलाइगौ पाताल किन्या बर एग्रीमेंट खाइब्रा थबो थांगिया के बकरै बरनि प्रोडक्ट एग्रीमेंट खाइगो प्रोडक्ट न सागो जोंनो खाग्रा सिनि 6 मास सिनि थेमरां रो बांखा जों 6 मास दे आंदोलन रो खाइया हनै 6 रोलाय फाइले तांगै तिनिले बनि दलक जले जागे पाताल किन्या से खाइरो हले पाताल किन्यानो गोबे खुखाबो वाना मा सिंसाबले आमने बागैनो ताबो सिरि जनजातिनि बिसिङो तिप्रा मथानि बमंतै जे मिसलिड खाइतोमानि मिसगाइड खाइतोमानि आबनो ताबो ओ तिप्रा हानि बरक सिनि नौलिया ताबो संसानि बरक नखा लाबाला सिखा सिनि बागै जोंबो माला सिखा तिप्रा सारा आसे दे दाम कमखा तिप्रा सारा आसे दे बुतवांखा दफानि बमंतै बरक नाटक खालायो थाइसिबो सिनि सन्जी बाबु साखा जे ओ माय गॉड नि काहिनी न हांगार स्ट्राइक बरो हाथाय गतरो हांगार स्ट्राइक माने इंराजी बैंके तामो माइसा यागे आंदोलन खाइगो आबसे जनावाइसे के सासाय सलाल जाइगो आंदोलन खाइलेगो बरो नि चेयरमैन मथांखा दिल्ली गो माइसा यागे ओ बुक्सा फाइफिनाय तेवाइसे मोनसे मोसा तबाय फाइनाय तमा तबाय फाइगा हमाले याथिया खाइरो जला 6 मास रंगे आंदोलन मा खाइदियो एका आबसे बानि दुसबो आरके बुदुसियाबले आरबा बरो सिसाइन सेसुं थाङै साइनि तय फाइगो माइसा सागी सासा के सलाय लागे आबसे हांगार स्ट्राइक खरसा बरक थांगे सागै तेवसे फाइपि उखा इका मते आइके बरक न जे चिटिंग खाइमानि ड्रामा खाइनाय बरक न ठकेनाय दुका बास न मन दालाली ब्रोकार राजनीति ओ दालाली राजनीति दा एन तिप्रा मथा दा एन पाइखादे पैसा तिप्रा मथा पाइदा हो तिप्रा मथा दा एन बरने ग्रेटा तिप्रालेन बक्रिखा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बक्रिखा तब कि याथे या खाइरो जंगा निरक बेलाय थेमरां बारसाखा ते आंदोलन मा खाइलिया तब बरने निवा फाइयै सिलायाखो कागज कलम रो परना रुंगाय जाथायाबले तिप्रा मथानि आदं रो एग्रीमेंट सोशल मीडिया ति बायदे लंथांहा आबो सिग्रेटा तिप्रालेन मा हनै जेमिया पर सापुं हपुं मोसालायलांमानि बाजि सगै मोसालायलांमानि वाक ताक सुवाक नंलाय मोसालायलांमानि ता फासि फैबा सारे लायाखो दिनै आइसा अगलाय तंखो इको बाबा नामा सिंसाबले अंको जों तिप्रासानो बैबा कबर होनै मोनै सिनाय नामले ताबो जों कबर होनै बैबे मोनै जागो आबरानो सागो प्रदुत अधिकार करै जे तिप्रासानो मिसलिड खायानि प्रदुत अधिकार करै ओ तिप्रासानो ठकेमानि प्रदुत अधिकार करै ओ तिप्रासानो ड्रामा फुलमानि आपने बगै प्रदुत राजनीति आबनो पाइथा आबनि बगैने बरक जले जागो ओ कबै कौनो सामानि बगै बरक जले जागो ओ कबै कौनो सालबसे खै नारनाय नारबाया संसारनि बरक जतन साइमानि बरक थेमरां दल बै बलंग बरक नसि एग्रीमेंट खाइफ्रा 6 फायर सिलाया काग्रादि नि खाइरो जाबले आं तिप्रा मथाला आंदोलन मा खाइया ने माया काकासा बरक न बैसिगो थेमरां ओले थेमरांनि प्रमाण नसरो लांखो आरो फाइबले गाड़ी को छलाइसे पातल किन्या फैला गाड़ी कासोनि पातल किन्या न कासोइ ग्रेटा तिप्रालेन मा खादे पातल किन्या न कासोइ कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन न खादे ताबले साक सिया थिया खाइ जालाइना पातल किन्या न कासोते आमने बागने तिप्रा मथानि कुनो एजेंडा करै काइसन एजेंडा पातल किन्या न हाया हद्र सिसुगु बरं थानि मनसा सुग्या आमने बागे तिनि संगरो मा सालाय जाय तिप्रा मथा करै तंगनि लामानो
বড় নেতাগিরি দাদাগিরি খাইনানি কিছু লিডার বড়নি ব্যক্তি স্বার্থনি বাগৈ জনতার সাহিত্যকা হা মানে হা বা অর নন্দিনী অরবলে হালে বিয়া কমাই থাকাবো নং অ হা তমনি রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার নানানি এই বসে মানানি তখ আবনসং ভারত সরকার বাই কথাগৈ কক সালাইগৈ যে মায়া কত মানো নালাইনানি অবশ্যই বলে ক আরলে তাও মুদিনি মাইরং সাগৈছি মুদিন মুর্দাবাদ হইতো না মুদিনি মাইরং সাগৈছি মুদিনি বরং না গো বেক হইতো না একে মুদিলে বরং সিনিয়া দেব হাইজে বাগাইনা নিরবতা মনা নাই 6 মাস আন্দোলন একা গ্রাদি বনি পরেছি কক সালাই নাই মোজাক হানলে তাব আমরা সি বরং সিলাইয়া কো মান খা হলাই মসালাই পার সালাই তো খা তো মা মান খা মাসে মাসে মান খা পো মা মানি সালাই সিয়া তো মা মান খা অবা হাইকে সিনি বরং র বেলাই খেলা মা করলাই তং তং মা ন তাও খানাদি তমাসা মুদি তমাসা অমিত শাহজি তি প্রামথা সান্যা কুসকাং তি প্রামথা তার জরাতৈ মংসা ডেভেলপমেন্ট সাময়া মংসা হিস্ট্রিক্যাল ডে রিভাইভাল সাময়া তমাবো তাও খানাদি রিভাইভ বাহিকেনখা তি প্রামথা সান্যা কুসকাং সিনি মহারাজা বীর বিক্রম নি বংতৈ এয়ারপোর্ট সুনাগৈ রাখা ইন্টারন্যাশনাল হাইলাইট খাইকা অহানো বুবাগ্রানো সিনি রাখা মহারাজা ন অহানো সিনি রাখা অহারি দফানো সিনি রাখা আবা তি প্রামথা দিমান খাই যে মান সালে তি প্রামথা দিমান খাইবা দে খাইবানিয়া লাসিয়া দেবর যে সাইতে ওই হিস্টরি না অনার খাই হনৈ তে মহারাজা নি বংতৈন বীর বিক্রম কলেজ ন ইউনিভার্সিটি স্নাই রাখা সাবনে আমলো আবা তি প্রামথা নি দিমান বাইগে আবাসিনি দিমান বিজেপি খুদ নিজেনি ইচ্ছা বাই খাইতো মুডিনি নেতৃত্ব সিনি অমিত শাহজিনি নেতৃত্ব তাবক সিনি সিএম মানিক শাহজিনি নেতৃত্ব খাইতো বিপ্লবজিনি নেতৃত্ব খাইজে গাইতো বড় দিমান খাইবে মাই সামানিয়া তে সিনি আইডেন্টিটি নো রিভাইভ খাইনি বাগৈ ওরিসানো ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স জিএসটি খুনো গই ভারত সরকার তাবো ইন্টারন্যাশনাল ফোকাস খাইতো अब ती प्रमोद था दे और इस सारों में आइडेंटिफाई करने नहीं बगी दिमान खाया सब खाए सिर्फ बीजेपी खाया बीजेपी और ती प्रहानी लैंग्वेज तो डेवलपमेंट करने नहीं बगी और बीजेपी सिनी ती प्राणी लैंग्वेज तो तेब तब हमारी डिवाइड करने नहीं बगी NCRT नेशनल बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेट इंट्रोड्यूस कर रखा अब की ती प्रमोद था दे दिमान खाया ओके ती प्रामथा दिमान खाइमानि तमा फाइखो खाया खसकांसे कतर रय तुमखो आरो बरक सागो जे ती प्रामथासि ताबो लैंग्वेज नि कल्चर नि रांगरि एम्पावरमेंट नि सामखायनानि बाङै कक सालायफो बरक तो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन थाङो कन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल दंगो गोबां मा पार्ट दंगो अमेंडमेंट दंगो बदारानो बरक प्रॉब्लेम जाय सान सामाया कोना जाय करै बरंनि इकताबो बरनि थानि ओ क्लियर खाजे ओ तिर प्रहाव बरक जे मिस गाइड खाइतो मनि सिरि दफानो आबते मिस गाइड खाइजोंनै लामा क्रिका प्रदुत बपुसिखा आबनि बागैनो बर राजनीति या गाया गसगा ओ थेमरां रगनो बर जागा खाइ क्लांसनै मुदिनि या खुंया फांगो खाइ क्लांसनै हनै मा खाखा बके खारसिनै बखारसिनै आबनि बागै दफानो ओरै परे के खारमानि ईश्वर भाई हमारी रजागिया ताबो मजाक रै सुंसानि बिस्कांगो मुनि जाग द्रप चुखा अब तामनि बागै ओ दफा बाय दफा न ताबो खाइखा बुलाइरो वालाइरो बिरमान फनांमानि बागै ताबो कके र हाइसि ती प्रामथानि एग्रीमेंट तुमा तो बर तुमा साखा बर कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बागै थांगनै आरो तार जरातै मुंसा सिलायको 6 मास बर थेमरां खायंके सिजाक नाय थेमरां खायखांके आबो मपाइनाय अब तिने थेमरां सें सालायखाबले जों ताबोनो लगे लगे जतो सेंट्रल गवर्नमेंट नि थानिगो जतो इनफरमेशन होखानाय दि बर प्रदुतले सै फाइखो ते आंदोलन हेजिटेशन खाने हनै अरसि बीजेपी नि सबानो बानचाल खाने नि बाङै बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट पताल खैना न का सनाय गो बेखनाय दङ नादि सेंट्रल रका लगे लगे ताबो सीएम रहा सावका सिनि प्रेसिडेंट राजीव दाबाई जों जतो सावला के मिश्रा सो जतो समित पात्र सो ताबो गसन जतो फोन बाइक लागि कन्टेक्ट खाइ पैखा ता तांनाय बरनि अमते आइ थेमरां मासा के बरना 6 मास रनो तै बारे थांफिनाय 6 मास नि परे ग्रति प्रामथानि मखां नुगला मंत्री रो दे बीजेपी हा फाइबानि जोंबा साखाबले मंत्री बनादि हा फाइदे नाबके फाइदानि बागै नायतो नाय जाखलाय दङ फाइदि मंत्री ना फाइदि थेमरांया खादि हाइके दफोर मिस गाइड ता खाइदि वेलकाम खाइगो सो प्रदुत वेलकाम खाइगो वेलकाम टू बीजेपी फाइदे बीजेपी
Tipra motha prodo teboni montri so phani abni bagai tabok jotono confuse tangdi Tipra motha ni je dandal je borok na misguide khaimani abok khotom mangthang ha miare agreement na khotom mangthang ha abni bagai na abo asang na ko যেটা মোদি তে অমিত শাহ জিনি নেতৃত্বে ভারত বর্ষনো সালো গইতঙ্গু তিনি প্রায় যেটা কে বসাইয়াগে নেসংরই তঙ্গু জনজাতিনি উন্নয়নি বাগে ও মোদি নি রাজত্ব যে খাইমানি 25 সাল কমিউনিস্ট খাইমায়া 35 সাল কংগ্রেস জামানাও খাইমায়া সাব খাই তা মোদি নি জামানাও শিখাই আপনি বাগে না তে কাইসে যত মইতে না রে ও তীব্র মথা খাইনাই রং এলার্মিং খাই যখন Dumbur hydro project nanani hanai hazar sini borok 5000 sini riang arani watri pra tama basini total kama maro abarong na khai ra pro sini Kirit Bikram Kishore Manik ko Bahadur Delhi wa MP Congress ni sarkar haifana ok thaisa sanai krai thangkha sini riang ro border pass parang boro Mizoram thangai Sharonati ngai rekhai ro Afrika faika Tripura o par punizo to sini riang sara Tripura ni sini riang bruto faronga angkaisa nirongna koi mangnaragi 25 sal riang buru Sharonati jajabor jibon o Tripura hao boroni kono identity krai boroni kono bhabishyat krai boroni kono mangsa boroni oro jaga sthai to krai sai khani rokno thangai oro tongnai hinai ni roko khakra ke ni rok khorang tisamai ke oro tong thai manai a khorang ma pholo khaimani bagai tini Modi sarkar BJP sarkar tini 25 sale jajabor jibon Tripura অবস্থায় অবস্থানা বড়রিয়াং শরণার্থী ন আমাদের সিরিয়াং শরণার্থী ও যে হাজার তাবগর অবস্থায় মানে যাযাবর জীবনী মুক্ত খাইজাং মানে সিরিয়াং সম্প্রদায় সিরি বিজেপি মোদি সরকার ন গ্রেটফুল লরানি কো অথচ তিনি অরসি সিরিয়াং পুরিরিয়াং সরারসে বিজেপি নি ভাইস প্রেসিডেন্ট পাতাও কিনানো গো ব্যাক হইতং খ তামনি বাগে বুসিয়া বরক যে বরক হামারি মানে গ্রেটফুল লরানি রিংয়া abong kaki serai mengsinangge duko birmanti bekaki kanai abne bagai oh Modi busak se oto fano hamzak Tripura hano super state kanai ne bagai Modi commitment dasa Tripura hano super state kanai ne bagai Modi commitment dasa Amit Shah ji commitment dasa oh Tripura hano khagya oh Tripura hano tukra khaya abano super state ses Tripura snana ne bagai si Modi ni agenda tas test Tripura snana ke tama khanai Modi ni development ni samoga joto jaga se yak bayak rongui ma basanai piaba aro Tripura motha tang khai to joto jaga kebing itongu apni bagai o kebing nai rongno tabo khagi ron ha 6 mas rati ni andolon morong ma khaya khai khan ke borni o kok salai sansi link sonoi line chonai apni bagai ne o Tripura no sengsia ke pana super state narona thangthani go seng joto jubo sampradai sara Tripura ni sini jubo sampradai seng Modi no satro nai te sara Tripura ni borok seng BJP government no satro pinai 2024 te waisa taklai ni slogan khnadi taklai ni slogan khanke 400 ni par MP seat nagai te waisa bharat sarkar gothon khainai te o bharat to joto ni slai bishwoni buskango apply khai tisanai obasi taklai ni mul mantro apni bagai o mul mantro na apply khai thani go soto বিরোধী পার্টি সারা ভারতবর্ষনি বিরোধী রাজনীতি খাইনাই র Modi na ফেল খাইনাই ni bagai বিভিন্ন রকমের চক্রান্ত খাইতো Tripura ma thawa sabotong ba maximum CPM ni kormi raktongu a CPM ni kormi ro tabo sokranto khanai tongu je Modi sarkar no apoman rona ni bangai o vote ni buskango hunger strike khai gai Modi no na khaina ni nai down khaina ni sesta khaimani piaba khaimaya Modi ni magic no down khai maya apni bagane tini boro ese sokranto khai toro CPM Congress joto mile ragi Tripura ma thani boro pianify maximum 80% CPM ni kormi apni bagai a CPM ni agenda Modi na dongso khaina ni boro ni je agenda abno sengte waisa phunogoi ropinai শিক্ষা ropinai 2024 sini purbo Tripura ason poschim Tripura ason bipol vote agene sai teisa kebang rogoi te waisa seng BJP sarkar gothon khainai apni bagai seng Mia Prasen Zotono Kanaka Zotono Simon Laika, Posin Tripura, so already declaring Kakorok Sini, candidate, Sabo,
सिनी एक सीएम जे बरनी नेतृत्व जे बरनी लीडरशिप 2018 गो 25 साल नि कम्युनिस्ट हो ताखगे मेसेज गई कपाई खगी मुडी नि हरनि गो आशोक रफाई मानाई विप्लव देव ते वैसे तब लोकसभा गो प्रार्थी गई बासाई फेका बनसं यापा करबो जो तो वेलकम खाले जाय Abang Purwati Prasana salta salbrini bisingo seng Purwati Prasani beseng declaration manai. Abang kau kira haisi Modi ni vision te mission oti prahawo ke berkasoi maya. Jise panatrai kati opposition party Sara India go IND hanai alliance kelai ke Sara India ni opposition party Modi no mesena ni bagai. Kintu ba joto bar Modi no mesena ni sesta kai ka asal bar no boro fail orang khate ibu dong songkha. Abang ni nok tongo Sara Bharat Barsho go Congress ni kuno fan krika. Joto jaga ni nok joto state no te orang ti prahani ti pramota sikin sa bosi Modi bai wala ni kangke boleh te pantong siwa aja abang bang saya suk surrender roika abang CPM rok bono conspiracy kai to go je ati pramota go boro je kormi roh go Modi no sebai na ni sesta kai bani sebai malia abang bang ni tabo ati pramota ni khaza go boro tak the marang kali ni sesta kali to pigu opposite taraf joto no bifol ngai failure ngai te Modi ni vision te mission no sung apply kai pinai abne bagai sini joto sara tripura ni borok no বিশেষ খাই গই পারা পারা আমসায় তো ngai জনজাতি তাকো বকো রনাং কবক নাই Modi no kare development করে পালবা সঙ্গে যত হদি Modi no kare development করে খরা কত কে Modi no kare development করে development নাই কে Modi no মাথাং নাই development নাই কে Modi no মাথাং নাই আপনি বাগাই কি প্রাণী ডেভেলপমেন্ট সং নাইগে Modi no sung nangge Modi te waisa faifinai je pasang pratibasa theng abo Modi ni soinik si abni bagai Modi no sung te waisa upahar opinai duita sito kabang good bai khlaigai oti prahawa asak hamari kabang mai tongmano sofrai khlaigai hamari tlang nai tini ti pramothar dam saba land ni economically power language power tama rohisaga हमेशा त्रिपुराओ already 2018 नि स्पाइकेना अब गभर्नमेन्ट नि रक्षाया गोसोखांसि कन्टिन्यू सोलै दङो टीटीसी बिल पास खाइरहनायखौ विधानसभा नि सीट बारेरवानि रांग्रि तैबो बारेरवानि तैबो एम्पावरमेन्ट रनानि already बीजेपी नि एजेन्डाओ विधानसभा को बिल पास थांजा केन्द्रओ निरो तामनो सान्तों खबो निरो हा खामनि सका हा मा खागे साइरो जाका हास काकमा करे आबनि बागैना बै जेसे फाना आलादा पार्टी opposition party BJP no borok sebanyak ni sesta kaiteng abo saksa borok failure ngai barbar abne bagi ke porisan tang jati borok abo porisan jang mane ke asud ne kaisa bangla bai to yede ba moro na ge 6 mas pagol hnai ekhabane bagi 6 mas borok tabo roi roh jaga khagai 6 mas ke na kri sok kangai hani bangai ni borok tabo kobor ngai pal malai lia lamar kasmani masing nei phika amne bagai ke bibranto tang di confuse tang di o Modi gov India সারা ভারতবর্ষ কোনে ত্রিপুরা রাজ্য সারা ভারতবর্ষের কোনে রাজ্য ন যত নতই সবকা বিকাশ খায়ানি থাঙ্গি তঙ্গো আর কেবে ngi maya মানে ওই ত্রিপুরা মথারন কবক নাই কসাং BJP ও দাইতি জয়েন খাইতি সারেন্ডার গই হামারি নাদি হায় কেন্দ্র নিতে বো ফিউচার ওয়ান আমার সিংসা ফাইনাই নিরনি বক্র গলে দি খাই যাবে খাগই রখা আপনা নির কুংদ্রি খাজা 6 মাস নির কে জায়গা মা কুতুইলা দো কে জায়গা নির আন্দোলন মা খাই দো কে কুংদ্রি খাই রজাকা आ कुंद्री न बाहर थांखेले निरंनि बिर माने ते वैसा कताल के फाइफिनाय आबरे बागैने कुंद्री ताबारदी कुंद्री खाजक न ख्याल के तुमनी आबरे बागै आते कबा को सालिया सिनी जुबा मोर्चा नि नेतृत्व तिनी जे और जे सबाग माने अब सिनी तेई बसकांगो कप्लाई गई सिनी सारा भारत वर्ष नि लगे ओ त्रिपुरा जत सिनी पिसे परा राज्य हाइफाना तब मुडी फाइमेने लसं धीरे सं सारा भारत वर्ष नि राज्य बाइ बासकलाई बासानानि सं चेष्टा खाइतंगो ते डेभलपमेन्ट नङै दंगो डेभलपमेन्ट कन्टिन्युअसलि जों थलाङै ओ त्रिपुरानो सुपर स्टेट श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठ त्रिपुरा गठन खाइनायनि लक्ष्यआव जों जब पाल बाक्साखलायै बोसकामनि 2024 पूर्व त्रिपुरा आसन पश्चिम त्रिपुरा आसन खाइनायनिगो विपुल मते बीजेपी न संख्या गरिष्ठ तैगै जों तेवाइसा भारत वर्षनो श्रेष्ठ भारत आसन नानानि बागै जों जत्तनो समाय तांलायनाय अबनो तिनिनि मूल मन्त्र आसा कक्सागैना अनि ककरनो मथाखा भारतीय जनता पार्टी जिन्दाबाद युवा मोर्चा जिन्दाबाद त्यसैले एमपी मण्डलनि युवा मोर्चा जिन्दाबाद जतन हामबाय देखुन